Saki, hele baba hele. Sasari, ଏସେ କିଛି ହେଲା ମତେ ନା ହଠାତ୍ ନା ସେ ଛୁଆଟିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେ ଛୁଆ ଦିନର ଲୁଚାକାଳି ଖେଳିଲା ସଖୀ। ହଁ ଆସ ଆମେ ଲୁଚାକାଳି ଖେଳି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆସ ଆସ ଆମେ ଲୁଚାକାଳି ଖେଳିବା।
Aloe Rupasi, Rupasi, Aloe Rupasi, Aloe, mo kata sunalo, Rupasi, Aloe Rupasi, Rupasi, Sapri, Aloe, Aloe Rupasi, Aloe mo kata sunalo, भद्रे चारुहन समय पंकजनयना कांतिकम की मुक्त निधि विद्युतमय हस्यरेखा तम परिचय काणलो अलोए रूपसी परिचय हाँ तम परिचय मो परिचय हाँ बाबा तम परिचय मत भारी भय लागुଛି अले काईकी भय करुछ काईकी जानिछु काईकी लो मुछि गोटे नानी हाँ और तो मुछि गोटे पुरुष हालो गोटे पुरुष पागरी गोटे नारी कथाबार्ता हेबा पई लज्जित करिछ अले काईकी भय करुछ सतरे मु बुझी पारुनी रूप सुंदरी रसना करी रूप सुंदरी रसना करी रूप सुंदरी रसना करी परिचय तुम्हारे में तुम्हारी मन रखा सबका तोहरी मन रखा सबका तोहरी
सरस्वती के दिया काकू तो सकला म बिचारी बिचारी मन न रखा संख्या तो हरी ओ मन रखा संख्या तो हरी हेलो तमे काहे कि बारंबार अन्य मनस कहे जाऊ छ म बुझी पारुनी लो हेलो रूपसी रूपसी हेलो तम परिचय देई दियालो ए हां ମୋ ପରିଚୟ କଣ କରିବ हेलो जिते बेले हम निखर चरण रे हमर देखा देखी हेछि रूपसी तमे किए मु किए जानिबा कथा लो ଏ हां ତମେ ତ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ हेलो ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯଦି ପରିଚୟ ନ ଦେବି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ମୋ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ ବୀର ଯେମିତିକି ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ବୀର ପରିଚୟ ଶୁଣ ମୋର आहे रसराज शेखर लेखी रख सहिते हृदय तुम्हारा